ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ କେଉଁଠି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ରାମପୁର ଓ କୁରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ बाहरी न्यूज। निकाली आजा पड़ी हफ्ते करीब बाहरी छे। हाँ कांते गोगाते केते राती आसीथिला 9 बजे आजा आइथिला। राती। हाँ अच्छा अच्छा केते पटसन पट्टे अच्छे आजा बड़दंताटे। अच्छा घरर काना असुविधा है छे घर राजा काठी गिरा के मार दी छे सब काठी गिरा के मार दी छे तो धान धोनी गिरा टोपी है छे आजा। सर नमस्कार मु प्रमोद कुमार मुंज रामपुर ग्राम पंचायत समिति मेंबर। सर प्रति सर आम रामपुर पंचायत अंतर्गत आमर गरीब दुखी भाई मैंने रोचंती। गत 18 तारीख संध्या 9:30 पाखापाखि आज्ञा आम अंचल गोटे विराट हाथी आसिक 5टा घर के मारी दी।